हेतुपालकं धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुजन्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं वार्षिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रक्तपादुकाप्रभाभिरामपाग्नयुग्मकं निकटद्वितीयमेकदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्शनायनं करालदौतमोचनं वार्षिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे वरदासुभिन्नपद्मजाङ्गकोशसन्तति दृष्टिपाटनैतपापजालमुग्नशासनं अष्टसिद्धिदायकं मालिकानं वार्षिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं वार्षिकावासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं विधिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पतिं वार्षिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवान्तकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं चित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहजन्यलोककोपतापनाशनं एत्रयान्ति कालभैरवाक्षसन्नधे ध्रुवं वार्षिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे इति श्रीमन्यन्तचारावचितकालभैरवार्थं सम्पूर्णम् गायत्री मंत्र 11 वेळा घ्यायचे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मृत्युंजय मंत्र 11 ओम